اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني اللهم ألف بينكما كما ألفت بين آدم وحواء اللهم ألف بينكما كما ألفت بين محمد صلى الله عليه وسلم وعائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها اللهم ألف بينكما كما ألفت بين علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة رضي الله تعالى عنها وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين करीम अल्लाह तमाम की कबूल फरमा अल्लाह ने का बड़ा फरमा अल्लाह ने पसंद है उसमें ज़िंदगी पसंद अपनी किताब फरमामी या अल्लाह परेशानी मुसीबत में महफूज फरमामी अमन वाले फरमामी दीन दुनिया में कामयाबी अता फरमामी अल्लाह हाज़िर इंदिया हम सब की दुआएं अदा कर कबूल फरमामी घर खुश नसीब फरमानी कामीना हबीब सदके सदा खुश नसीब फरमामी हर आने वाली परेशानी मुसीबत में बचावी दिलों दे नेक इरादे ख्वाहिशात तमन्ना पूरे अता फरमामी करीमा जो मंगे अता फरमा नहीं मंगा सदका अल्लाह बिन मंगे अता फरमा सल्लल्लाहु तआला अला हबीब मुहम्मद व आलिहि मुबारकबाद।